ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍ରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସଟି ଅଛି ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଆଡମିସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ONMRC ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍ରୁଭ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ JNM ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ତୁମେ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିଛ। ତ ସେଟା କେମିତି ତୁମେ ନାମ ଲେଖାଇଲ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ତୁମେ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ନାମ ଲେଖାଇଲ ଓଡ଼ିଶାରେ, ହେଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ କି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ। ଆଜି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତୁମର, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ ସେଇଟା ତୁମର ଠିକ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବୋଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ରୁଭ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ 2020-2021 onward. Any changes required for the counselling and admission process shall be done by the chairman of selection committee with intimation to government. 2020-21 ଆଗକୁ এই ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସଟି ତୁମର ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇଛି। ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଆଡମିସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍ ଫର୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ 2021-2022 onwards are available in the official website of Directorate of Medical Education and Training ଓଡ଼ିଶା। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଦୁଇଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି www.demetodisha.gov.in। ଦେଖ ଏଟାକୁ ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଣ୍ଡ DOHODISHA.nic.in ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁ କଲରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। Applications are invited for admission in different nursing courses in all ONMRC recognized government and private institution in the state of Odisha। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ତୁମର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ, ମାନେ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ପାଇବ ସେଇଟା ତୁମର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଇଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ବାଇ ଡିପୋଜିଟିଂ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯେତିକି ତୁମର ଅଛି ଡିଟେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆନେକ୍ସଚର 7 through SBI କଲେକ୍ଟ। ତୁମେ SBI କଲେକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଦ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଫର୍ ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଟ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ ଅର୍ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଆଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅର୍ CDM ଆଣ୍ଡ PH ଅଫିସ୍ ଆଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବ, ହେଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିହେବ ସେ ତାର ଦେଇଦେଇଛି ଠିକଣା ଗୁଡ଼ା। ନିୟରେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କରିପାରିବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ କରିପାରିବ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଓର୍ CDM ଆଣ୍ଡ PH ଅଫିସ୍ କରିପାରିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଫର୍ ଏନି କ୍ୱେରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 9439999147। ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଫୋନ୍ କରିବ, 10ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର, ହେଲା। ତୁମର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର। ଦ କାଉନସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନ୍ ସାଲ୍ ବି ଡନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି। କାଉନସିଲିଂ ଓ ଆଡମିସନ୍ଟା ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ହେଉଛି। କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି। ଏ କମିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ସିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ 85% ଅଫ୍ ଦ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ହେଲା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର 85% ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ 15% ସିଟ୍ ବଳି ଯାଉଛି, ହେଲା। ସେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଇଫ୍ ଏନି ସିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ 85% ରିମେନ୍ ଅନଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲିଂ ଇଟ୍ ସାଲ୍ ବି ଡିମ୍ଡ ଟୁ ବି ସରେଣ୍ଡର୍ଡ ଟୁ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ସିଟ୍ ବଳି ଯାଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 15% ସିଟ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଟାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଉନି, ହେଲା। ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସାଲ୍ ଫିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ 15% ସିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଡିମ୍ଡ ଟୁ ବି ସରେଣ୍ଡର୍ଡ ଟୁ ଦେମ୍ ବାଇ ଦ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସଚ୍ ଆଡମିସନ୍, ହେଲା। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ONMRC will be available in the official website of Directorate of Medical Education and Training Odisha, that means www.demetodisha.gov.in in ONMRC section। ONMRC ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆଣ୍ଡ DOHODISHA.nic.in ଫର୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। କେଉଁ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନି, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଆସିଗଲା ତୁମର କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ। କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେସନ୍ ଦ ଆଡମିସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ୱାନ୍ସ ଏ ଇୟର୍। ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ଯେ 2-3 ଥର ହୁଏ ସେଟା ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷକୁ ଥରଟେ ହୁଏ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ କମେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ 1 ନଭେମ୍ବରରୁ ହିଁ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1 ନଭେମ୍ବରରୁ ତୁମର ଏହାର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜ୍ ମେ ବି ନୋଟିଫାଇଡ୍ ବାଇ INC ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋର୍ସେସ୍। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି ANM ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିସ୍କସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା।
जो मैंने एएनएम पकेबे से निहाती भाव में बयस मस्ट हाव कम्प्लीटेड 17 ईयर ऑफ एज आज ऑन डेट 31/12/2021 सुधा 17 वर्ष होता दरकार से +2 पास करथिबा दरकार एवं जदि +2 क्वालिफाई करछंती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल द्वारा सेटा मध्ये होई परिबो आशा कर्मी माने जो मैंने +2 पास करछंती से माने एएनएम कोर्स में अप्लाई कर परिबे केवल फीमेल मैंने अप्लाई करेंगे एएनएम कोर्सटा केवल झील मैंने अप्लाई करेंगे से जो मैंने अप्लाई करेंगे निहाती भाव में सप्तम श्रेणी पर्यंत ओडिया से सप्तम श्रेणी ओडिया पास करथिबा निहाती दरकार एप्लिकेबल कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन इन सेंट्रल काउंसिलिंग ओनली है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मिनिमम एमई स्टैंडर्ड ओडिया सप्तम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत निहाती भाव में ओडिया पढ़ी दरकार और पास करथिबा दरकार कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंट और नेटिव ऑफ ओडिशा ओडिशार लोक होइतिबा दरकार बुझिपारछ जदि ओडिशा बाहर रहउछन ताले से माने बट करेंटली रिसाइडिंग आउटसाइड ओडिशा एप्लिकेबल फॉर कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन इन सेंट्रल काउंसिलिंग ओनली निहाती भाव में से ओडिया लोक ओडिशार अधिवासी होइतिबा दरकार बुझिपारछ डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट कैंडिडेट साल भी मेडिकली फिट फॉर द कोर्स मेडिकल फिटनेस तार रही दरकार से मेडिकल सर्टिफिकेट देव एएनएम विषय जान एएनएम तार मेन की पॉइंट होची निहाती भाव में से +2 पास करथिबा दरकार झील पिला होइतिबा दरकार एवं 17 वर्ष बयस होइतिबा दरकार एतिक मिनिमम ओडिया सप्तम श्रेणी पास करथिबा दरकार सप्तम श्रेणी जाए अष्टम श्रेणी जाए ओडिया पढ़िथिबा दरकार ओडिशार लोक होइतिबा दरकार बर्तमान जीएनएम को आसीबा जीएनएम रे ठीक से भाव में 17 वर्ष होइतिबा दरकार आउ +2 रे 40% मार्क रखिथिबा दरकार काउंसिल परीक्षा रे बुझिपारछ एवं तापर से कहूँ तुम को पिला माने भोकेशनल एएनएम कोर्स जो मैंने अप्लाई करेंगे हेल्थ साइंस भोकेशनल स्ट्रीम जो अच्छी सीबीएसई रे स्टेट हाउस सेंटर से भी अप्लाई करेंगे जो मैंने रजिस्टर्ड एएनएम विथ 10+2 पास कर अप्लाई करेंगे तो बर्तमान तुम जो दरकार मुझे कहूँ तो निहाती भाव तुम समस्त पकई पार पर्टिकुलर तुम जेहतु मीडियोटा करुँची आउ जो मैंने एससी एसटी कैंडिडेट 5% रिलैक्स अच्छी मीन्स जदि 40% रोचे तुम जेनेल पिलांपाई तुम 35% रखा पिला पकई पारे एससी एसटी कैटेगोरी पिला पकई पारे ये कोर्स में जो कोर्स ना हो जीएनएम कोर्स है सरीगला एवं निहाती भाव में सीट अष्टम सप्तम अष्टम श्रेणी जोटा अच्छी एमई स्टैंडर्ड ओडिया पास करथिबा दरकार आउ ओडिशार रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ओडिशा लोक बोली रही दरकार कैंडिडेट्स मस्ट हैव डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंट और नेटिव ऑफ ओडिशा बुझिपाल एवं उभय पुओ झील पकई पारे बोथ फीमेल एंड मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 10% ऑफ टोटल सीट रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट जी सीट थी तार 10% सीट केवल मेल मान अच्छी तो ये मैक्सिमम झील मैंने पकई पारे 90% सीट फॉर फीमेल एंड 10% मेल कि पुओ पिला करेंगे बुझिपार एवं समस्त मेडिकल फिट रही दरकार तेणु एएनएम टा केवल झील मैंने करेंगे जीएनएम रे 90% झील 10% पुओ तापर आसवा बेसिक बीएससी नर्सिंग से 17 वर्ष होता दरकार और मैक्सिमम 35 वर्ष पर्यंत जड़े पकई पार +2 पढ़ी दरकार आउ कौन कर +2 रे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलोजी तार निहाती रही दरकार यहाँ गोटे जिनस जड़े फिजिक्स केमिस्ट्री सहित अन्य जड़े कि मैथमेटिक्स नहीं कह मुझे पकेबी ताल हेनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी तार दरकार कंपलसरी पीसीबी तापर निहाती भाव में 45% मार्क रखिथिबा दरकार मिनिमम 45% मार्क फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलोजी आउ इंग्लिश रे तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ पीसीबी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी और इंग्लिश रे इंडिविजुअली पास करथिबा दरकार एवं से कहूँ हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम ऑफ 45% मार्क टेकन टुगेदर इन पीसीबी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी मिसेकी से 45% जब रखिथिबो ताले से अप्लाई करि परिबो एवं इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी पिलांग 5% रिलैक्स अच्छी 40% हेले भी से अप्लाई करेंगे और निहाती जो पिला माने अप्लाई करेंगे इंग्लिश गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट निहाती भाव में 10+2 रही दरकार जे इंग्लिश न नहीं सी पकई पार ना ये कोर्स से बुझीपार जड़े मन संस्कृत नहीं पढ़ी तार हेनी इंग्लिश निहाती पढ़ी दरकार बहुत सारा वीडियो तो सकाल बर्तमान पर्यटन हो गलानी मुझे तुमको गोटे क्लारिटी वीडियो यहाँ दूसरी तेणु जो देखुच तुमको बहुत बहुत धन्यवाद और निहाती भाव में अष्टम श्रेणी पर्यंत ओडिया पढ़ा दरकार और ये तुम आसला ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ये बर्तमान सीट तुम स्कीमटा आसी कथा मूल कथा जे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब सीट तुम बर्तमान पार्टिसिपेट कर प्राइवेट इंस्टीट्यूट 85% सीट पार्टिसिपेट करुच आ 15% से रहा से मैनेजमेंट कोटारे केमती पिला ना कथा नौ निहाती भाव में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तुम ओडिया लोक ओडिशार होइतिबा दरकार है ओडिशार रेसिडेंट होइतिबा दरकार ओडिया लोक नुहे ओडिशार रेसिडेंट होइतिबा दरकार तुम डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ओडिशा बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली 10% ऑफ टोटल सीट रिजर्व फॉर मेल एठी से बीएससी नर्सिंग तुम 10% सीट केवल रोचे पुओ पिलांपाई और झील मानी रोचे 90% तेना मैक्सीम तुम ये आडमिशन हम झील मानकर तेणु अधिकरू अधिक झील मैंने तुम पकाओ पुओ मैंने पकाओ कि तुम चांसेस कम कारण तुम मात्र 10% रोचे ये बीएससी बेसिक बीएससी और जीएनएम टफ कंपटीशन तुम कि झील मानी भी कंपटीशन रोचे कि अधिक झील पकई पारे प्रोबाबिलिटी अधिक
तो रिजर्वेशन पे देखी दियो केमी कौन रिजर्वेशन रही देख आउट ऑफ टोटाल सीट 10% शाल बी रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट जीएनएम और बेसिक बीएससी नर्सिंग रे है तेणु जीएनएम और बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स रे 10% मेल मान रोचे से पुणी तुम देख एसटी मान 22.5%, एससी कैंडिडेट मान 16.25%, फिजिकाली डिजेबल्ड जो मैंने अच्छा 5%, जो मान ग्रीन कार्ड होल्डर 5%, चिल्ड्रेन मान जो मैंने विडो ऑफ एक्स सर्विस मैन कि चिल्ड्रेन 3% ये भाव में रिजर्वेशन रोचे है ओवरऑल रिजर्वेशन विषय में डिस्कसन करदे बर्तमान आगू को जीवा तो केमी रहा आप्लिकेसन और आडमिशन प्रोसीजर तो देख बर्तमान आरंभ होगा आज आरंभ होगा जोटा कि 9 नवेम्बर जाए अच्छी बहुत कम दिन अच्छी तेणु एबेठू आप्लाय करवा स्टार्ट कर दिया डेरी करनी 9 नवेम्बर जाए अपेक्षा करनी कारण बहुत रस रही लास्ट बेलू है सर्भर बहुत जाम थाए जानते आम ओडिशा नेटवर्क इश्यू प्रबल एवं लाइन भी बहुत समय कटि जाऊँगी तेणु तुमको सीटा केयरफुल रहा पड़ो तुम बैंक चार्जेस जमी देवा कथा दब तो आप्लिकेसन प्रोसीजर यहाँ देखी दियो स्टेप सब देखी दियो फास्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन आप्लिकेसन फॉर्म को फिलअप कर स्टेप 3 रे तुम आसीज पब्लिकेसन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लिकेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम तुम जो तुम रिजल्ट बाहर तुम पब्लिकेसन लिस्ट बाहर जो कौ पे पाई तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर नोडाल सेंटर में कर सारापर तुम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहर पब्लिकेसन हम तापर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर तुम कौ कॉलेज पढ़ा चाहो चॉइस फिलिंग कर लॉकिंग कर 6 तुम पब्लिकेसन हो अलॉटमेंट लिस्ट तुमको मिली कि नहीं और केते टଙ୍କା देवाक पड़ो केते कोर्स भी देवाक पड़ो और तुम पेमेंट रिसीप्ट को अपलोड करने आसो स्टेप 6 रे स्टेप 7 तुम सेकेंड राउंड अलॉटमेंट हम और स्टेप 8 रे थर्ड राउंड अलॉटमेंट हम टोटाल प्रोसेसटा सरी तो बर्तमान स्टेप 1 जदि आम डिस्कसन करवा देख से गोटे कथा लिखाई जो मैंने ऑनलाइन पकेया असुविधा होची से जाकि तुम कॉमन सर्विस सेंटर रे 35 टंका सर्विस चार्ज देकी ये कामटा तुम कर कथा लिखा जाइए 35 ओनली टू बी पेड टुवर्ड्स फिलिंग अप द फॉर्मेट क्लीयरली लिखी दिया से तुम अधिक टका नहीं पारे आसीस्टान्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो सेटा डिपेंड करे कि जानी था 35 टका यहाँ पकेवा पड़े तुम चाहिए तुम ये कर जो कॉमन सर्विस सेंटर जाऊँ जनसेवा केन्द्र से तुम 35 टका देकी पकई पार तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तुम लिंक दे दीजिए ये लिंक जीव अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर क्लिक कलापर तुम आसीज फॉर्म जो जोटा स्टार मरा है स्टार मार्क थी से निहाती तुमको फिलअप करा पड़ो कंपलसरी फिल करा पड़ो सब इनफर्मेशन ठीक भाव में दे सारापर तुम 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 आसो जे तुम पासवर्ड जेनेट कर निजर पासवर्ड जेनेट कर कन्फर्म क्लिक कर तुम जो मोडिफाई एडिट करा चाहो तो एडिट कर तुम आप्लिकेसन नंबर जेनेट हो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लॉगिन कर आप्लिकेसन नंबर पासवर्ड देकी पेमेंट कर सारापर तुम आसीज से रिसीप्टा जो मनी रिसीप्टा प्रिंट आउट काढ़ी रख फ्यूचर रेफरेंस है तापर तुम एंटर आप्लिकेसन फी पेमेंट डिटेल कर रिसीप्ट तुम आसीज जोटा ई रिसीप्टा को अपलोड डॉक्यूमेंट करके तुम सेटा अपलोड करदेव क्लिक ऑन अपलोड डॉक्यूमेंट एंड अपलोड ऑल द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट तुम जहाँ जहाँ दरकार डॉक्यूमेंट ताकू प्रॉपर टाइम पीरियड भितर कर ना तुम आप्लिकेसन रिजेक्ट हो आप्लिकेसन प्रिंट आप्लिकेसन क्लिक करके तुम आप्लिकेसन फॉर्म प्रिंट आउट काढ़ बुझीपार और दे दीजिए जे तुम जदि नेफ्ट्रे करुच कौन करा पड़ो है डिटेल देखिए एसबीआई ब्रांच थ्रू जब कर पेमेंट हिस्ट्री में जाकि तुम तार ई रिसीप्ट काढ़ी पार से कहूनी तुमको तो यहाँ हूँ जिनस गोटे इंपोर्टाट नोट लिखाई कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू नोट डाउन और रिमेंबर देयर पासवर्ड टू लॉगिन इन फ्यूचर पासवर्डटा मन रख एवं पासवर्डटा तुम इफ ड्यू टू एनी रीजन पासवर्ड इज फॉरगेटन जब भूलीगल तो तुम ओटीपी देकी तुम कर तुम जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देती तुम पुणी आउ थे ओपन कर है डिटेल देती फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म आसीगला तुम कौन कौन दब पर्सनल डिटेल एड्रेस डिटेल चॉइस फॉर नोडाल सेंटर एकेडमिक डिटेल चालान डिटेल कलर फोटो सिग्नेचर आधार नंबर तुम देखो अप्लाई करिया जो क्लिक कर आसूची कहार साइज के रहा दरकार डॉक्यूमेंटर से अनुसार तुम आगे फास्ट रेडी करदेव से अनुसार अप्लाई कर डिटेल देती फिलिंग विथ द एप्लिकेशन फॉर्म लायबल टू बी रिजेक्टेड तुम फॉर्मटा ठीक भाव में पकेवा दरकार ये सब गलापर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लिकेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज इनकम्प्लीट इफ द कैंडिडेट हैज नॉट अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तुम सब डॉक्यूमेंट प्रथम ठीक से दबार अच्छी देले ही तुम डॉक्यूमेंट ठीक से वेरीफाई हम तो जमार पे तरतर हेनी माइंड को कूल रखी कर तुम ऑनलाइन तुम नोडाल सेंटर में सब डॉक्यूमेंट गुड़ा वेरीफाई हो ऑनलाइन है तुम तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एलॉन्ग विथ ओरिजिनल पेमेंट स्लिप ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल कैरेक्टर और कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड मैरिज डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एप्लीकेबल फॉर मैरिड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूशन तुम ताले रिपोर्टिंग करबो से ओरिजिनल चेक करिवे जेमति प्लस 3 रे करथिलो तो कौन कौन सब अपलोड करियार अछि देखो 10th पास सर्टिफिकेट प्लस 2 रो सर्टिफिकेट मार्कशीट 10th रो सर्टिफिकेट मार्कशीट ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट है ताले जीएनएम पास जो मैंने करछन से जीएनएम पास सर्टिफिकेट मार्कशीट देबे
ତାପରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମର କେବଳ ଏତିକି ଦରକାର, ଦଶମ ଆଉ +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ତୁମର CLC ଅରିଜିନାଲ୍ CLC ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏତିକି ହେଲେ ହେବ। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ତୁମେ କାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରିଛ ବୋଲି 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ତାର ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ପ୍ରୁଫ୍ର, ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ରେସିଡେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ। ଡୋମିସାଇଲ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ନାଟିଭିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯଦି ତୁମେ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ। ଆଉ ତୁମର ରିସିପ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ କପି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, ହେଲା। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦେବେ। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେବେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତୁମକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ। ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦେବାର ଅଛି। ଷ୍ଟେପ୍ 4ରେ ତୁମର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତୁମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବ, ଲକିଂ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ତୁମର ଆସିଯିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବ, ହେଲା। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ଫିଲ୍ ଦ ଚଏସେସ୍ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଅର୍ ହିଜ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି। ତୁମ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡିରେ ଯାଇକି ତୁମେ ତୁମର ଚଏସ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଡିଟେଲ୍ ଫର୍ ଦ ଆଭେଲେବଲ୍ ସିଟ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଫିଲିଂ ଦ ଚଏସ୍। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି କେଉଁ କଲେଜରେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ହେଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବ, ତାର ଇଣ୍ଟେକ୍ କାପାସିଟି ଦେଖିପାରିବ। ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଯିବ, ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ, ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଆସିଯିବ। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ, ହେଲା। ତ ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଚଏସ୍ ତୁମର ଦେବ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାପ୍ କରିପାରିବ। ଫାଇନାଲି ଲକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ୱାପ୍ କରିପାରିବ, ହେଲା। ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ ତୁମର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛ। ଏବଂ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲକ୍ଡ ଚଏସ୍ ବଟନ୍ ସେଇଟା ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ତୁମକୁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କାହା ସହିତ ଏଟାକୁ ସେୟାର କରିବନି। ତ ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମର ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚଏସ୍ ଦେବ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚଏସ୍। ତ ଦେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ମଷ୍ଟ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବିଫୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିସନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯାଏଁ କେବେ ବି କେଉଁଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ କରିବ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ତୁମ କାମ ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସିଏ ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ନିହାତି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମର ସବୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିବ। ଡେଟ୍ ଯଦି ଦେଇନି ତାହେଲେ ତୁମେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବ। ଯଦି ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖିବ। ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି। ତାପରେ ତୁମର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛ ତାହେଲେ ତୁମର କେତେ କୋର୍ସ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଆସିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଯେମିତି କାଉନସିଲିଂ ହୁଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ, 3ଟା ରାଉଣ୍ଡ ହେବ, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ପକାଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ, ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ଫ୍ରିଜ୍ କ'ଣ, ଫ୍ଲୋଟ୍ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓଭରଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥାଉ। ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।